Welcome, everyone. Bienvenidos. Yeah. All right, there you go. I got it now. There was a breeze, came right there. All right, let me pray. Vamos a orar. Father, thank you for the opportunity Gracias, to be Padre, together. por la oportunidad de estar juntos. We pray for those who are still on their way here. Oramos por los que están en camino. But as we get started, Pero mientras we comenzamos, want you to know our hearts and minds are open queremos que sepas que nuestros corazones y mentes to están hear abiertas from you. para escuchar de ti. So speak to us. Así que háblanos, We're listening. porque estamos atentos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right, well, we're doing a 5-part series in the book of Revelation, Estamos Which- haciendo una serie de 5 partes en el libro de Apocalipsis. which because I'm a rather simple person, Y porque es una persona simple, I say, what is Revelation all about? ¿de qué se trata todo esto del Apocalipsis? It's about revelation. Es acerca de revelar, It's about unveiling things that are hidden. de destapar cosas que están escondidas. So I ask you, Así que yo les pregunto a ustedes, what are some of the things that are revealed ¿cuáles son algunas de las cosas que son reveladas in Revelation? en Apocalipsis? Not just the first 5 chapters, you don't have to answer by, the whole book. No solamente o específicamente los primeros 5 capítulos, sino de todo el libro. Yeah, that the church was God's idea. Que la iglesia fue idea de Dios. That, pardon? Yes, he is. Que el Cristo resucitado es diferente del Cristo de los libros, The resurrected Christ is reigning in eternity, porque está reinando en eternidad the same one who came and lived among us, y es el mismo que vino y vivió entre nosotros. not a different Christ, No es diferente el uno del otro, but a far different dimension. sino simplemente dimensiones diferentes. Well, no, that was said perfect. I'm wordy because I'm a pastor. Revelation to me is the Old Testament and the New Testament. Coming together. It is the past, it is the present, it is the future. You know, that's what, and he just said it better than I could have said it. That's exactly right. And in fact, this Sunday, Es lo que él ve en Apocalipsis es el pasado, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos, el pasado, el presente y el futuro juntos, is more than a little bit going to focus on that. y nos vamos a enfocar en la próxima enseñanza en eso. People have through the years developed this idea that heaven's out there someplace. La gente ha desarrollado esta idea de que el cielo es un lugar lejano de aquí de nosotros, Because that helps us understand it. porque eso nos ayuda a entenderlos como humanos. But heaven's not up there. Pero el cielo no está allá arriba, We're sitting right now in heaven. estamos sentados en el cielo, We have one foot in this world, tenemos un pie en un mundo very physical, tangible world, muy físico y tangible, but we have another foot in the spiritual world. pero el otro pie está en el reino espiritual. And someday, Revelation, Y algún día, la revelación, God's going to bring the two back together again. Dios va a traer esos dos mundos unidos, uno solo nuevamente. That's where all the talk about a resurrected body Eso de toda esta plática del cuerpo resucitado, comes in. ahí es donde entra esta parte. It's not because, oh boy, I'm going to get a body that never gets old, No es tanto de que vas a tener un cuerpo que no va a envejecer, never gets fat, que nunca engorda, never gets any wrinkles. nunca tiene arrugas. Woohoo! You want to translate that? Woohoo. That's right. Same thing. Muy bien. Yeah, but that's not what it is. Pero no se trata de eso. It is, I'm going to have a body that allows me to live in the physical world Sino vamos a tener un cuerpo que nos va a permitir vivir en el mundo físico and the spiritual world y en el reino espiritual simultaneously. al mismo tiempo. Now, if your question is, how's that going to work? Si se están preguntando cómo va a ser eso, cómo va a Be sure to funcionar, get your pens out. I don't know. No say. la respuesta es no tengo ni idea. That is true Y aunque es verdad, is revealed in Scripture. porque es revelada en las Escrituras. How that can be true, ¿Cómo puede ser esto verdad? I don't know. No sabemos, But pero we do know this. sí sabemos esto. When people die, Cuando la gente muere, someday when you die, cuando
moramos algún día, your body and your spirit are going to separate. tu cuerpo y tu espíritu se van a separar. Right now they're firmly connected, right? Ahorita están conectados. Sometimes back in America people would say to me, Algunas veces en Estados Unidos le pregunta a la gente, Pastor, I'm so sorry we can't come to that meeting on Wednesday night. perdón pastor, no vamos a poder ir ese miércoles a la reunión, But I want you to know we'll be there in spirit. pero quiero decirte que vamos a estar ahí en espíritu. And I always say, Y siempre les contesto, I hate to break this to you, lamento darte la noticia, but as long as you're in this world, wherever your body goes, your spirit also goes. pero en este mundo, donde tu cuerpo físico esté, también está tu espiritual. So if you really want to be here in spirit, Así que si realmente quieres estar aquí en espíritu, you're going to have to get your butt out of bed and walk here. vas a tener que levantarte de la cama y venir físicamente acá. Yeah. I've been around death and have experienced it firsthand with other people, and been around families, and twice I saw 5 minutes after these people had been passed, that their body shook. Mm. This is after all the machines were turned Yeah. off. If you're going to go much longer, you need to let him interpret. Yeah. Él ha tenido experiencias sobrenaturales, como le llamamos, cercanas a la muerte, donde ha estado en presencia de personas que acaban de morir, que los acaban de desconectar, y su cuerpo empieza como a temblar. When the body shook, they shook physically. Families got scared, and I said, that is God. This is taking that spirit. Both of them were believers. En este caso, le preguntaron que si él tenía miedo, dicen que no, él dice que no, porque era Dios que estaba separando este cuerpo espiritual del físico, porque los dos eran creyentes. So then I said, the spirit is not on the Y- No, porque you're- su espíritu ya estaba en el cielo. Yeah, you're exactly right. And so the thing is, then we shouldn't be surprised. And fortunately, that person, when they left this, according to Paul, Que no debería de sorprendernos porque, según Pablo, is going to receive in heaven va a recibir en el cielo, a body that is capable of living in the spiritual and the physical world at the va same a time. recibir un cuerpo que le va a permitir vivir en el reino físico y en el espiritual. So that's something to look forward to. Y eso es algo que vamos a vivir, It is. lo vamos a experimentar. Right. And only for one Right. creator. Yes, indeed. Indeed. In fact, the word death as it's used in scripture La palabra muerte que se escucha, que se utiliza en las escrituras, is used both metaphorically and literally. se utiliza tanto metafóricamente como literalmente, And in each case, it means separation. y en ambos casos significa separación. Our spiritual condition before Christ Nuestra condición espiritual antes de Cristo is described as spiritually dead se describe como que estábamos espiritualmente muertos, because we're separated from God. porque estábamos separados de Dios. And when we, by faith, are reconnected to God, Y por fe somos reconectados con Dios, we are spiritually alive. estamos espiritualmente vivos. Okay? So already the reality of spiritual life Entonces la realidad de la vida espiritual is ours, es nuestra, but being able to reconcile the two pero necesitamos reconciliar estas dos. still can be a bit of a trial. Y puede ser todavía una lata. Why? ¿Por qué? Because we have constant reminders, don't we, Porque constantemente nos están recordando that this body que este cuerpo is moving to an end. se está acabando. You have any of those? Sí, sí tienen de esos dolores y demás. Got a joint that hurts? Achaques, Or a memory that won't work? la memoria que se está perdiendo, las rodillas que duelen. When we see, I'm going to talk about it in a couple weeks, Vamos a hablar de esto en un par de semanas, but when we see signs pero around us, cuando vemos señales a nuestro alrededor, everybody agrees todo el mundo está de acuerdo there are many signs spoken of in Scripture que hay muchas señales de las que se hablan en las escrituras that are being fulfilled. que se están cumpliendo. Some people say, those signs mean it's right now. What was that?
those signs mean it, that Christ's coming back right now. Y hay gente que dice que esas señales quiere decir que Cristo va a regresar ya, And I don't think that's what the signs are. I think they're signs y él no cree que sean esos, que él cree que son señales that this world is coming to an end. de que este mundo está por terminar. And that's not hard to see. It's not hard to see in my body, Y así como no es difícil ver que en nuestro cuerpo, and it's not hard to see in the world around me. y así igual también el mundo a nuestro alrededor, The world's falling apart, como el mundo se está cayendo a pedazos, and so am I, y nosotros también, and bad news, so are you. y la mala noticia es que ustedes también, And coming to an end. y vamos a llegar a este fin. But that end for us, Pero ese fin para nosotros, as believers, como creyentes, just the beginning. es solamente un principio, Because we're alive in the spiritual world, porque estamos vivos en el mundo espiritual. and when we let go of life in this physical world, Y cuando dejemos ir este mundo físico, we'll embrace the fullness of life there as well. vamos a abrazar la plenitud del reino espiritual. So yes, lots of things being revealed in Revelation. Así que muchas cosas se revelan en Apocalipsis. In just the first 5 chapters, Solamente en los primeros 5 capítulos, the royalty of Christ. la realeza de Cristo, Christ is a king in heaven. donde Cristo es el rey en el cielo, He was a king on earth, era un rey en la tierra, but when those who really were kings pero aquellos que realmente eran reyes, no saw eran him, reyes, they weren't threatened by him. los que eran reyes no se sentían amenazados por él. That when the Pharisees took Jesus to Pilate, Cuando lo llevaron ante Pilato, they said, this man claims to be a king. le dicen, este hombre dice ser rey, But Pilate said, he doesn't look like a king to me. pero Pilatos dijo, este no parece rey. Next time he comes back, La siguiente vez que regresa, I guarantee you, les garantizo, Pilate nor anyone else will say, ni Pilato ni nadie más va a decir, he doesn't look much like a king to me. no parece de rey, No, they'll be too busy shaking in their boots. porque van a estar demasiado ocupados temblando. Okay, good. That's cool. I wasn't sure if you were trying to say something. I didn't want to ignore you. Apologize. All right. So, the royalty of Christ, the redeemed of Christ, that's us. Los redimidos de Cristo, que somos nosotros, Revelation doesn't just reveal to us how we now see our Savior. no, en Apocalipsis no nada más nos revela cómo vemos al Salvador, It reveals how He sees us, sino cómo Él nos ve a nosotros también, His beloved, sus amados, His bride. su novia. Okay. And so in the book of Revelation, these letters that we've been talking about, Así en el libro de Apocalipsis son las cartas que hemos estado leyendo. letters to the church of the first century, Letras, cartas a la iglesia del primer siglo, but letters also to us. pero también cartas que son para nosotros. Imagine if Jesus wrote you a letter Imagínate que Jesús te escribe una carta, or an email came on your computer un tomorrow. email o un WhatsApp. Yeah. That would get your attention, wouldn't it? Eso tendría tu atención, ¿no? These letters are for us. Así que estas cartas son para nosotros también. This Sunday we're going to talk about the realm of Christ. Este domingo vamos a hablar acerca del reino de Cristo. That's not just heaven, Eso no es solamente el cielo, but headquarters in heaven. sino las oficinas principales del cielo. Revelation chapter 4 En el capítulo 4 de Apocalipsis, has John appearing before the throne of God in heaven. tiene a Juan cuando se aparece frente al trono de Dios, Can you imagine? y se pueden imaginar, And it gives us a picture y nos da una imagen, una idea of what's going on in heaven de lo que está sucediendo en el cielo, while all this craziness is going on down here on cuando earth. aquí abajo hay toda una locura sucediendo. I mean, how many of you have worried lately? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han preocupado últimamente? Worried and had anxiety. ¿O No. han tenido ansiedad? Think. Guess what? ¿Qué crees? God's not worried. Dios no está preocupado. We appear before the throne. Aparecemos frente al trono. He's not running and hiding. Él no se está escondiendo ni corriendo de nosotros. He's not afraid. Él no tiene miedo. He's not calling in his advisors going, oh no, what should I do? What shall I do? No le está llamando a sus asesores para preguntarles qué hacer. He's on the throne Sino está en el trono and he hasn't moved. y no se ha movido para nada. God's in control Porque Dios está en control, a cargo, and that's not going to change. y eso no va a cambiar. Were you going to say something? And there's only one group of people that are afraid.
Dice que solamente hay un grupo de personas que tiene miedo. Oh, yeah. Well, yeah, you mean in the heavenly realm. Because I unfortunately run into a lot of Christians who are afraid. Yeah. Se refiere a Satanás y sus séquitos y quienes lo siguen, los que están temblando. Sí, ¿pregunta? Ajá. Have you ever heard the Joyce Meyer quote? She says, when Satan reminds you of your past, just remind him of his future. Hay una frase que dice que That's good, isn't it? cuando el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro. Yeah. I was, Sorry, she wanted to ask something yes. or say something. Ajá. 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 Sí. She wanted to set an example of the situation that Sunday night there was a big storm and there was wind and a lot of rain, and she actually was afraid, but she started to praying to God that you mentioned that He is in the throne and in charge, and but sometimes even we know that, and the things that we're living around can frighten us sometimes. Right. Because a storm is a very physical thing. Con ese tipo de cosas, por ejemplo, las tormentas son cosas muy físicas, muy tangibles. A storm of sufficient strength Y una tormenta que sea bastante fuerte can threaten your spiritual life. puede amenazar tu vida espiritual, And we forget y se nos olvida that's not who we are. que eso no es quienes somos nosotros. A storm can hurt me spiritually, Porque una tormenta no nos puede lastimar espiritualmente. and God won't allow anything else to happen to hurt me spiritually. Y Dios no va a permitir que nada más nos pase espiritualmente. And that's the part of me Y esa es la parte mía, and you y que tú, that's eternal. que es eterna, See, that lasts forever. que es para siempre. Someday life on earth Algún día la vida en la tierra is going to be like a blink va a ser como un abrir y cerrar de ojos, compared to all of heaven. comparado con toda la eternidad, con el cielo. So when we get afraid by things on earth, Así que cuando nos asustamos con cosas en la tierra, we're forgetting that we belong to heaven. se nos olvida que pertenecemos al cielo, We belong to eternity. en la eternidad, We are part of God's eternal plan, porque somos parte del plan eterno de Dios, and nothing can change that. y eso nada lo puede cambiar. But sometimes I need to be reminded too. Pero hay veces que necesitamos recordarlo o que nos lo recuerden. I don't get afraid of storms No me dan miedo las tormentas because I'm insane. porque está loco. You see, muy loco. I like to go stand outside in the storm, Le gusta salir cuando está en la tormenta. but that's crazy. Esa es una locura. But the thing is that nothing in this physical world Pero nada en este mundo físico can really challenge who you are in Christ. realmente puede retar o cambiar quién eres en Cristo. All right, so 7 letters. Good question. Good statement. 7 letters. The role of Christ. Yeah. You want me to say about the role? The role of Christ is what I'm going to talk about in the last week, not this Sunday, but the following Sunday. Entonces el próximo domingo se va a hablar del reino de Cristo y el siguiente el papel de Cristo. And when I'm talking about the role of Christ, Y vamos a hablar del papel de Cristo. it's revealed in Revelation chapter 5. Se describe en capítulo 5 de Apocalipsis. And so my whole theology Así que toda la teología, regarding when I believe Christ is going to come back cuando él cree que Cristo va a regresar, is found in Revelation chapter 5. se encuentra en capítulo número 5. In Revelation chapter 5, there's a dilemma. Hay un dilema en este capítulo. There are no dilemmas in heaven, No hay dilemas en el cielo, but there's a dilemma for the purpose of acting out a drama for John.
Pero hay un dilema con el propósito de actuar con una especie de drama para Juan. There's this giant scroll in heaven, Hay un pergamino, una escritura enorme en el cielo, and it's sealed up. y está sellado, But on that scroll pero en ese sello is the outcome of how God's going to play out the redemptive plan. está el resultado de cómo Dios va a terminar o a culminar el plan redentor. So weeping in heaven. Así que llorar en el cielo, Nobody's worthy to open up the scroll. nadie es digno de abrir este rollo. We need to get released from this world, Tenemos que liberarnos de este mundo, but nobody's worthy to open the scroll. pero nadie es digno de abrir este rollo. All of a sudden, Y de repente, wait, esperen, the Lamb is worthy. solo el Cordero es digno. The Lamb is worthy to unseal the scroll. El Cordero es el único que puede revelar este rollo. Okay? Who's the Ahorita. Lamb? ¿Quién es el Cordero? Jesus. Jesús. See? And the thing is, Y la cuestión es, so here's my theology regarding the return of Christ. esta es la teología con respecto al regreso de Jesús. When is Jesus going to return? ¿Cuándo va a regresar Jesús? When he decides to return. When he wants to return. Cuando se le dé la gana. Now, I personally believe that he hasn't even really sent us hints regarding that. Y él cree que ni siquiera ha mandado una señal con respecto a eso. Other people think that if you study certain passages enough, the hints are there. Hay gente que piensa que si te pones a estudiar bien la Biblia vas a encontrar la respuesta. But for me, Pero para mí, I trust the Lamb. yo confío en el Cordero. Now, question, Ahora la pregunta, that was part of my sermon in 2 weeks, so forget you heard this. así que esto es parte de la prédica del Okay, good. último domingo. That's one of the great virtues of only preaching to old people. Que no- Not only that, I'll Vayan a probably tomarlo en forget cuenta. that I told you. hagan que no les dijeron nada. Yes, Jesus is going to decide when he returns, and the reason why the Lamb is the only one worthy. La razón por la cual el Cordero es el único digno de abrir el rollo, What has the Lamb done to make him worthy? ¿qué es lo que él ha hecho para hacerlo digno? Yeah, but that didn't do us any good to open the scroll. You're right, he didn't sin. Yes. He died for us. Porque él murió por nosotros, es lo que lo hace digno. He died for people who haven't yet trusted Christ. Murió por gente que todavía ni siquiera confiaba en Cristo. Some of us, like John in Revelation, sometimes going, how long, God, how long? Hay gente que, como en Juan, ahí en el libro, dice, ¿cuánto falta, Señor? Which only reveals that we don't have the same value system as God. Lo cual revela que nosotros no tenemos el mismo sistema de valores que Dios. His heart breaks for lost people. Porque su corazón se quiebra por la gente que está perdida. And so that's why the decision was given to the Lamb. Es por eso que esta decisión se le dio al Cordero. If he was willing to pay the price for all of our redemption, Si él estaba dispuesto a pagar el precio de la redención, then he deserves the right entonces él merece el derecho to decide when time is up. de decidir cuándo sea el momento de regresar. And I trust him with that. Y confiamos en eso. So that's what I'm talking about in chapter 5 where I say the role of Christ. Eso es lo que vamos a hablar acerca de cuál es el papel de Cristo. So, back to the 7 churches. Así que de regreso a las 7 iglesias. Any questions about any of what we covered the last 2 weeks in the 7 churches? ¿Alguna pregunta con respecto a las últimas 7 iglesias, lo que se ha hablado de las 7 iglesias? Any of the lessons or basic themes? De cualquiera de los temas que hemos hablado de estas 2 semanas. Any of the 7 churches? Las 7 iglesias. Any of the historical information I shared about the 7 churches? De la información histórica acerca de las iglesias. There's a lot. Yeah, he does, but also, who's putting their feet to the fire? Us. No, who's putting the feet to the fire of the 7 churches? Oh, Jesus. Again, the same one who's already proven his profound love for us. es que dijo que se muestra cómo nuestros pies se están quemando en las cartas, se refiere a la iglesia. Y preguntó quién es el que nos pone ese fuego. Pues es Jesús, el mismo que murió por nosotros. Él es el que sabe, pues, todo acerca de nosotros.
I will sometimes have people ask me in counseling, Hay veces que en la consejería la gente le pregunta, when is it okay to just confront somebody who needs correction? ¿cuándo es el momento adecuado de confrontar a alguien que necesita corrección? And I will say that is a very important role to play in somebody's life. Y dice, ese es un rol muy importante para hacer en la vida de una persona. I do it this way for myself. Yo lo hago así mismo para mi vida. Have I affirmed positive things in that person's life? He agregado cosas positivas a la vida de esta persona, At least 10 times? por lo menos 10 veces. If so, Si es así, I now have the right to confront one. entonces ahora tengo el derecho de confrontar una. If I have not affirmed 10 times, Si no he hecho 10 cosas positivas, then what do I have to do? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? And what do I do while I wait? Affirm, 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 affirm. Es continuar afirmando, trayendo cosas positivas a esta persona. Yeah, the right to confront is earned. El derecho a confrontar se gana. And we must not forget, Y no debemos olvidar I'm one sinner confronting another sinner. que solo soy un pecador confrontando a otro pecador. So sometime I might be wanting to confront Así que a veces que queremos confrontar a alguien just because I'm in a bad mood. solamente porque estoy de malas. Okay? And that's a lousy reason to do it. Y es una muy mala razón para hacerlo. Love is the only correct reason. Porque el amor es lo único que debe motivarnos a corregir. Is it love? ¿Es amor? Then if you do the ratio of 10 to 1, Si haces esta regla de 10 a 1, it probably is love. es un buen comienzo. Any questions on any of the Entonces, 7 churches? ¿alguna pregunta con los temas de las iglesias? Or any of the texts we've covered so far? ¿O lo que hemos hablado de las enseñanzas? Okay, quickly. The 7 churches were the church at Ephesus, the stable church. La iglesia firme o estable, Éfeso. The lesson was this. La lección, We are God's beloved people. this is gonna fall. Thank you. So we must be diligent in remaining passionate, not just about church life, but about each of our own personal relationships with God. Then we can fulfill our calling to be the true source of light in this darkened world. ¿Ya lo leyeron o se los leo? ¿Ya? Okay. You can Read it. They read it. They want to read it themselves. They don't want to listen to you read it. I can read it. Yeah. I want you to Debemos read ser it. diligentes Thank en you. mantenernos apasionados, no solo por la vida de la iglesia, sino por cada una de nuestras propias relaciones personales con Dios. Entonces podemos cumplir con nuestro llamado a ser la verdadera fuente de luz en este mundo de oscuridad. Amen. Amén. Good. Smyrna, the suffering church. Esmirna, la iglesia que sufre. We are followers of the suffering Christ who purchased our lives through his death. So we should not be at all surprised when suffering is part of his plan for our lives as we sacrificially follow him. Somos seguidores del Cristo sufriente que compró nuestras vidas a través de su muerte. Por lo que no deberíamos sorprendernos en absoluto cuando el sufrimiento sea parte de su plan para nuestras vidas mientras lo seguimos sacrificialmente. I'm always amazed at Christians who whine and complain Siempre me sorprendo cuando los cristianos se quejan about the difficult lives that Christ has called us to, acerca de la vida tan difícil a la que Dios nos llama. forgetting that we're followers of Christ, Y se nos olvida que somos seguidores de Cristo, who was called to the most difficult calling of all que fue llamado para la tarea más difícil de todas. and embraced it Y la abrazó in love for us en amor para nosotros, hacia nosotros and for his Father. y a su Padre. I would be more concerned Yo me preocuparía más if there was no suffering in my life. si no hubiera sufrimiento en mi vida. I think that means I might have gotten too used to living here in this world. Eso tal vez quiera decir que ya nos acostumbrábamos mucho a vivir en este mundo. Pergamum was the third church, the strategic church. Pérgamo, la iglesia estratégica. We are but sojourners here on this earth, residents of heaven, present here only on a holy mission to represent the kingdom of God. We must not either lose our distinctiveness or withhold our influence in the name of being strategic. Somos los peregrinos en esta tierra,
residentes del cielo, presentes aquí únicamente en una santa misión para representar el reino de Dios, no debemos perder nuestra distinción ni negar nuestra influencia con el pretexto de ser estratégicos. The challenge for many of the churches in that day El reto para muchas de las iglesias en aquellos días are the same as the challenges we face. son las mismas retos que se nos presentan hoy en día. We are called to walk with Christ Somos llamados a caminar con Cristo in holiness, en santidad, in righteousness, en justicia, okay? But how do you do that exactly in an unholy, pero ¿cómo haces eso en un mundo que no es santo unrighteous world? ni justo? And of course the answer is Y la respuesta es, that we must avoid these two reactions that are very human. debemos de evitar estas reacciones que son muy humanas, To withdraw and hide, de retirarnos y escondernos, to not talk about our faith, de no hablar de nuestra fe, to not live out our faith, de no vivir nuestra fe, to not be open about our faith, de no ser abiertos a nuestra fe, or on the other side, o por el otro lado, to just compromise our faith de solo comprometer nuestra fe and just go along to get along. y solamente llevarse bien por llevarse bien. Neither one of those will make us very effective for Christ. Ninguna de esas dos va a resultar efectivo para Cristo. Okay, that was 2 weeks ago. Eso fue hace 2 semanas, This last Sunday we covered Thyatira, y el domingo pasado vimos Tiatira, la iglesia seducida. the seduced church. Text says this, to the angel of the church in Thyatira write, these are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. I know your deeds, your love and faith, your service and perseverance, and that you are now doing more than you did at first. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos como cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. I have given her time to repent of her immorality, but she is unwilling. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. So I will cast her on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely, unless they repent of their ways. He aquí yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. I will strike her children dead, then all the churches will know that I am he who searches hearts and minds, and I will repay each of you according to your deeds. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching, and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you, except to hold on to what you have until I come. Pero a las demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo, no les impongo ninguna carga más. Solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. To the one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nations, that one will rule them with an iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received authority from my Father. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con centro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido la autoridad de mi Padre, así se las daré. I will also give that one the morning star. Whoever has ears, let him hear
what the Spirit says to the churches. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. You've noticed probably A lo mejor se habrán dado cuenta some similarities in these letters. algunas semejanzas en las diferentes cartas. What are some of the similarities between all 7 letters? ¿Encuentran alguna similaridad entre todas? He has something against all of them. Each one of them, he has something he wants to talk to them about. Who has ears, Yes. listen. And He has something important to say to them, tiene algo importante que decirle a cada una and he's compelling them to listen. y les está pidiendo que escuchen. See? Yes. Each church started out very strong in the love of Christ. Cada iglesia comenzó fuerte en el amor en Cristo Each church slowly got away from the love of Christ. y cada iglesia poco a poco se fue separando del amor de Cristo. Each church changed its thinking and started praying to idols and pagans. Cambiaron su forma de pensar y empezaron a adorar ídolos y a orarles. Each church became immoral. Each church became immoral. Cada iglesia se hizo inmoral. Immoral. Jesus saw this. Jesús lo vio Each one had different levels, y cada iglesia tenía como que un nivel, but they all had the same in common. pero tenían cosas en común: Idolatry, adulterio, paganism, idolatría, paganismo, and worshiping someone else en adorar a alguien más, besides God. aparte de Dios. Yeah, that's a good summary. Es una buena manera de resumirlo A couple questions based on that. y hay 2 preguntas basadas en eso. First is, La primera, Jesus is very confrontive in this letter. en su carta Jesús es muy confrontativo. All of the letters have an aspect of confrontation. All the letters, All the letters have an aspect of confrontation, an to- element of it. todas las cartas tienen un aspecto de confrontación, But this one has the most. pero esta es la que más tiene. And the question I asked based on what we said earlier, Y la pregunta basada en lo que platicamos antes, does Jesus have the right to be this confrontive? ¿Jesús tiene el derecho a ser así de confrontativo con la iglesia? Why so? Yeah, right. He paid the ultimate price. Sí, porque murió para salvarnos. He positioned himself in a place where he could. Se puso en una posición donde él podía hacer esto. Now, one of the things that we easily miss Y una de las cosas que muy fácilmente no podemos ver is every one of the letters starts out es que cada una de las cartas comienza with something that Jesus is revealing about himself, con algo que Jesús está revelando de sí mismo, with some pretty graphic illustrations. con ilustraciones muy gráficas. What are the things that he says here about himself in like verse 18? ¿Cuáles son algunas de las cosas que él muestra de sí mismo, por ejemplo, en el verso 18? You mean to go to verse 18? Whoop, that thing turned off. I hope I didn't run out of battery. No, I didn't. I just turned it off. I accidentally. He talks about his eyes like a flame of fire. Yes, eyes like a flame of fire. Feet like fire brass. Hold on. You know, what does that mean? Eyes like fire. Well, Penetrating. Penetrating us. he actually describes it at the end that he's the one that can discern the heart and the mind. He's very wise. You can say that. Es que le dije que lo primero que dice, que tiene sus ojos como de llama de fuego, quiere decir, ¿qué significa eso? Lo revela al final cuando dice que él es el que puede discernir la mente y el Because corazón. what Sorry. Jesus said metaphorically at the beginning, Porque lo que Jesús revela metafóricamente aquí al principio, he says clearly at the end. ya lo describe tal cual como es al final. Yeah. Oh, at 19, yeah. I know. He knows everything, yeah. He sees everything.
He knows everything. Have you ever had somebody misjudge you? ¿Alguna vez ha pasado que alguien los juzga erróneamente? Or maybe not misjudge you, but judge you unfairly. ¿O te juzga injustamente? They didn't have all the details. Porque no tenían todos los detalles, They didn't know your heart. porque no conocían tu corazón, They didn't know what else was going on. porque no sabían qué estaba pasando en tu vida, They didn't know what you were going through up until that point. no sabían por lo que estabas pasando en ese momento. But when Jesus says, Y lo que Jesús está diciendo, I have an issue with something in your life. what was that? I have an issue with something in your life. Dice, tengo un problema con algo en tu vida. This is the one who loves you Este es el que te ama, que te está diciendo esto. enough to die for you. Y lo suficiente para morir por ti. If he's pointing out something, Si él quiere señalar algo, he's doing it in love. lo está haciendo en amor. So yeah, he has eyes of burning fire. What else does he have? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más revela ahí? What was the other part of that? Eyes like burning fire and Grace, feet are like burning bronze. feet like burning bronze. That's a consistent metaphor from the Old Testament. Es lo que voy a decir. What's the meaning of that? Yeah, that's what I'm gonna write down. That's a consistent metaphor from the Old Testament. Es una metáfora muy consistente del Antiguo Testamento. That means he's the judge Se refiere a que él es el juez, and his judgments don't change. and what? His judgments don't change. Y que sus juicios no cambian. You know how sometimes if you're going to be judged by somebody, Como a veces estamos siendo juzgados por alguien, you might say, podría decir, I hope the judge is in a good mood today. espero que el juez esté de buen humor el día de hoy. Because if the judge had been having a difficult day, Porque si el juez ha tenido un día difícil, he might judge you unfairly. puede juzgarte injustamente. But not so with Jesus Christ. Y así es también con Jesucristo. Jesús, I'm going to change your name. Él va a cambiar tu nombre. From now on you are Noah and this is Noah. Y ahora son Noé y la esposa de Noé. Ustedes dos. Who wants to go collect the animals? Alright, now, what does he confront in them? ¿Qué es lo que está confrontando aquí en esta carta? What does he confront in the people of Thyatira? Idolatry. Yes, but, it started even before their acts of idolatry. What does he have against them? Come on, tolerate? What? Tolerate Jezebel. Yeah, tolerating the teachings of Jezebel. It is unlikely for, all the way here. It is unlikely, now I know why Sundays there was water everywhere. Yeah. It is unlikely Es muy poco probable that Jezebel was her name. que Jezabel fuera su nombre. He's referring to a name that was attached to a queen in Israel. Se refiere a ese nombre por una reina que idolatraban en Israel, At the time of Elijah the prophet, que vivió en el tiempo de los profetas, she was from a foreign nation. que era de una nación extranjera. When Israel would sin, Cuando Israel, their position in society would be weakened. cuando su posición en la sociedad se ve debilitado, And in their weakness, y en esta debilidad they tried to become stronger trataron de ser más fuertes, by connecting to other nations conectando o relacionándose con otras naciones and intermarrying. y sus matrimonios. So the king of Israel,
Así que el rey de Israel married a woman from a foreign nation. se casó con una mujer de otra nación, And when she came, y cuando vino, she brought her allegiance to foreign gods. trajo una lealtad ante su Dios. So what they did to try to be stronger Entonces, por tratar de ser más fuertes, just made them weaker. gonna have a short cut. Do we need to stop? I was just hoping that would explode in time for some fire and brimstone. No, not today. Okay. Right. And so he says, Jesus says, Así I'm que, going to deal with her severely. y entonces Jesús expresa aquí que él va a tratar severamente con ella, It is likely, since this is part of Revelation, y es muy probablemente that the language is metaphorical. que el lenguaje sea metafórico. He's not saying he's going to make her sick. No se está refiriendo tanto a enfermarla, He's actually probably saying, I'm going to lift my hand of protection. probablemente está diciendo voy a quitar mi mano de su protección. Sometimes we get sick. ¿Puedes quitar esa maceta de allá, por favor? ¿Verdad? Sometimes we get sick. A veces nosotros nos enfermamos, Sometimes we're injured. a veces estamos lastimados, What has happened sometimes, y lo que sucede a veces God has lifted his hand of protection. es que Dios levanta su mano de God protección. doesn't go about breaking people's legs or making them sick. No es que Él los lastime o los enferme, But he does keep us safe. pero sí la mantiene a salvo. And if he stops keeping us safe, Y si no es para mantener a salvo, we're in trouble. estamos en problemas. So he's saying, I'll lift my hand of protection, Así que ahí se está refiriendo a levantar esa mano de protección. and she'll become sick. Entonces se va a enfermar. He also says that he will kill their children. Y también dice que va a matar a sus hijos. Likely, he's a prophet. Muy probablemente sean profetas, Prophets don't have children, porque los profetas no tienen hijos, they have followers. tienen seguidores. He's saying, I'm going to bring an end to her movement Y lo que se está refiriendo es que va a terminar and her con el popularity. trabajo y a quitarle a sus seguidores. When he says the whole movement's going to die, Está diciendo que todo ese movimiento de Jezabel va a terminar. he's just saying it's going to come to an end. Está diciendo va a terminar. Now, he also returns Ahora también regresamos to encouraging those who haven't given in to her teaching. para alentar a aquellos que no han entregado su corazón a Jesús. How do you recognize ¿Cómo reconoces the teachings of a false prophet? las enseñanzas de un falso profeta? They're not in scriptures. What? They're not in scriptures. ¿Cómo reconocemos? Es porque sus enseñanzas no son bíblicas. They say something Si ellos dicen algo and you say, that doesn't sound right, y tú te pones a pensar, eso como que no me cuadra, then go to the Word. entonces ve a las escrituras Search it out. y búscalo, Study it. estúdialo, Pray about it. ora al respecto. And maybe you're wrong. Y a lo mejor estás equivocado, But if you can't defend their teaching by Scripture, pero si esa persona no puede defender sus Remove enseñanzas por las escrituras, remove yourself from them. entonces muévete de ahí, aléjate de ahí. Jezebel's teaching Las enseñanzas de Jezabel included the deep things of God. She wanted to teach the deep things of God. Jezabel quería enseñar las cosas escondidas de Dios, profundas. And I want you to know Y quiero que sepas that God wants us to know the basic things of God, que Dios quiere que conozcamos las cosas básicas de Él, the simple things of God. las cosas simples. Salvation by grace through faith, La salvación
por gracia a través de la fe. God's love for us here, El amor de Dios hacia nosotros. the mission He's called us to here, What was that again? the mission He's called us to here, La misión a la que nos ha llamado and the future He's planned for us in heaven. y el futuro que tiene planeado para nosotros en el cielo. Those are all basics of our faith. It's all because you're afraid. Todas esas son cosas básicas de nuestra fe. Esas cuatro. See? If I had a microphone, I'd go stand out there in the rain and teach it, but I don't think you'd hear me. ¿Quieres salir con un micrófono a predicar allá afuera? So the message of the letter to the church at Thyatira, Así que los mensajes a esta iglesia I went too far, sorry, is this. Where is it? This world's recognition and the rewards it can offer are insubstantial and will soon pass away. But as God's people, as His church, we share in the authority of the King of Kings. el reconocimiento de este mundo y las recompensas que pueden ofrecer son insubstanciales y pronto pasarán. Pero como pueblo de Dios, como su iglesia, compartimos la autoridad del Rey de Reyes. Our authority doesn't come Nuestra autoridad no viene from being smarter than other people. de ser más inteligente que otras personas. It's not what we know, No es de lo que nosotros sabemos, it's who we know. sino a quién conocemos. We belong to Christ. Le pertenecemos a Cristo. We are safe in Him. Estamos salvos en Él. We are victorious in Him. Somos victoriosos en Él. We are going to prosper in Him. Vamos a prosperar a través de Él. We don't need deeper things, No necesitamos conocer cosas más profundas, extra things. cosas extras. I sometimes wake up on a difficult day A veces me despierto en un día muy difícil and I will say, y voy a decir, what do I know for sure? ¿qué es lo que sé con certeza? I know that God loves me. Sé que Dios me ama, I know He has a plan for my life. sé que Él tiene un plan para mi vida, I know that He possesses everything I need. yo sé que Él tiene todo lo que necesito, I know that He's going to give it to me. sé que me lo va a dar, I know that He has my future planned out, y que Él ya tiene mi futuro resuelto and it's full of good things. y está lleno de cosas buenas. Now I'm good to go. Entonces, ahora sí puedo continuar mi día. Those are not the deep things of God. Esas no son cosas profundas de Those Dios, are the basic things of son God. cosas básicas de Dios. Those are what we build our lives on. Eso es en lo que nosotros necesitamos construir nuestra vida. Like for instance, Como por ejemplo, I mentioned earlier, como lo dijo anteriormente, some people are convinced hay gente que está convencida that what makes them special que lo que los hace especiales is they know when Jesus is going to come back. es porque saben cuándo va a venir Jesús. I really find no confidence in that. Realmente no hay ningún tipo de confianza en eso. My confidence is I know He is coming back. La confianza es que sabemos que va a And I regresar know I'm going to be included. y que yo voy a ser incluido. So I've got work to do. Así que tengo trabajo que hacer. Let's get busy. Vamos a trabajar. The church at Sardis, the sleeping church, La iglesia dormida de Sardis, to the angel of the church in Sardis write, these are the words of Him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation for being alive, but you are dead. escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard. Hold it fast and repent. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have a few people in Sardis
who have not soiled their clothes, they will walk with me dressed in white, for they are worthy. Si no eres vigilante y despiertas, vendré como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Okay, how about this church? Ok, con respecto a esta iglesia, What is revealed about Christ? ¿qué se revela de Jesús? Al principio que decía, One line in verse 1. el verso 1, What did we learn about Jesus here? ¿qué aprendimos de él? It's actually what are we reminded about Jesus. ¿Qué se nos recuerda de él? These are the words of him who what? Son las palabras de aquel que ¿qué? ¿Qué dice? ¿Ah? To the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who, what does he do? Has the 7 stars, the spirits of God, and 7 stars. Yes. And so, what are the 7 spirits? ¿Cuáles son los 7 espíritus? ¿Qué se refiere ahí? Church, No. church leaders. We talked about it way back in lesson 1. There are 7 spirits appear in heaven as John sees it. Hay 7 espíritus que se aparecen a Juan, Because what does the number 7 mean? porque, ok, pero ¿cuál es? Yeah. ¿Qué significa el número 7? Yeah, unlimited, complete, full, Completo. everything there is. Todo lo que es. And so, the 7 spirits means Los 7 espíritus se refiere he possesses the fullness of the Spirit. que él tiene toda la plenitud del espíritu. Anything the Spirit does, Y hace lo que el espíritu hace, he's doing it in the authority of Jesus Christ lo está haciendo el espíritu, en la autoridad de Cristo. and accomplishing the purposes of Jesus Y Christ. cumpliendo el propósito. What else does he have ¿Qué otra cosa tiene? or hold? 7 spirits and 7 what? Stars. Stars. What are the 7 stars? ¿Cuáles son las 7 estrellas? Back in chapter 1. The leaders of the church. That's right. They are the spokespeople for the church. Que eran los líderes de las 7 iglesias. Estas Son- estrellas. The one to whom the 7 letters are being entrusted. Son a las personas a las que se les escribieron o se les mandaron estas iglesias. Cartas. They are like, right now, tonight, Sergio and I are stars. Como por ejemplo esta noche somos estrellas. God speaking through us. Dios está hablando a través de nosotros. But no point for pride. Pero no hay aquí ningún modo de orgullo. We are in the hand of God. Porque estamos en la mano de Dios. If we get off point, Si nos salimos, He can crush us. Él puede aplastarnos. The right hand also represents authority in Scripture. Porque la mano derecha representa autoridad en las escrituras. Meaning, the only authority we have Lo que quiere decir que la única autoridad que tenemos is the authority that Jesus has given us. es la autoridad que Jesús nos ha dado. No authority in ourselves. No autoridad de nosotros mismos. So if we're not respecting what He's saying, Así que si no estamos recibiendo lo que Él dice, we're going to have to answer to Him. le vamos a tener que rendir cuentas a Él. He says of them, I know your deeds, and they have a reputation. What's the reputation? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nombre, is that what they say for reputation? Yeah, that's not, well, put in. I sort of get it, yeah. Tienes reputación de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. What is a reputation? ¿Qué es una reputación? Pardon? No, what is a reputation, period? What does the word reputation mean? Your testimony,
What? Yeah, testimony is good. What reputation, your testimony, what people think about you. Yeah. That's what it is. It's what people think about you. Lo que la gente piensa de ti. In this case, he's going, hey, everybody thinks your church is alive, Aquí les está diciendo, todo el mundo piensa que tú estás vivo, que esta but iglesia está Jesus viva. thinks it's dead. Pero Jesús piensa que está muerta. That's bad news, Esas son malas noticias. right? Yes. Yeah. Life does not come from just excitement and enthusiasm. Porque la vida no viene solamente de entusiasmo, It comes from the presence of Christ sino viene de la presencia de Cristo and the power of Christ at y el work. poder de Cristo. So he says to them, Así que wake les up. dice, despierta. One of the curious things about, I'm not sure if you caught it on Sunday, I mentioned, was in Sardis, Una de las cosas curiosas que se mencionó el domingo es que en Sardis, in their history, they had twice en su historia, been conquered by a foreign nation. habían sido conflictuadas con dos naciones Both times the same thing happened. y en las dos veces las dos sucedió la misma cosa. A sentry, What? a sentry, a guard. Un centurión. Have any of you ever been in the army? ¿Alguien estaba en el ejército? The person that stands at or like at the bank, ¿O en el banco? where they're getting ready to move money. El guardia, cuando van a transportar dinero. Imagine you go by the bank Imagínate que vas al banco and you go, oh, our money is safe. Look it, they're guarding our money. y dices, mi dinero está a salvo porque hay guardias cuidándolo. And then you walk by the guard Y luego pasas por el guardia y se quedó dormido. and he's asleep. You have a reputation for being awake. Tiene una reputación por estar despierto. Dice, despierta, Somebody's dormido. stealing our money. Alguien se está robando nuestro dinero. See? And he says at this church, Y le dice a su iglesia they've fallen asleep. que se han dormido. So he says they need to wake up or he'll come like a thief. Y le dice, necesitas despertar o vender como un ladrón. Likely this is not talking about the return of Christ. Y es muy probable que aquí no se esté refiriendo al regreso de Jesús. Though the same language is used in other epistles to talk about the return of Christ. Aunque el mismo lenguaje se utiliza en otras epístolas para hablar del regreso de Jesús. He's simply saying this. Simplemente está diciendo, Churches only have value las iglesias solamente tienen un valor if they represent si representan God's grace, la gracia de Dios, Jesus' love, el amor de Dios and the Spirit's saving power. y el poder salvador del Espíritu. That's the only thing we have to offer. Es lo único que como iglesia tenemos que ofrecer. We may feed people lunch or give them clothes, O podemos darles lo más cercano, but those things really only have value if they represent the giving of God's love and His grace being shown to someone. lo que tengamos para darles tiene que tener el valor que representa el amor y gracia y el poder de Dios. And He's saying, if we're not doing that, Y está diciendo que si no estamos haciendo eso, if we're not only doing the right thing, si no estamos solamente haciendo lo correcto, but doing the right thing for the right reasons, sino hacer lo correcto por las razones correctas, then Jesus says, entonces Jesús dice, wake up, despierta, or I'll come like a thief. o voy a venir como un ladrón. Have you ever known a church that was here, ¿Alguna vez has visto una iglesia que estaba aquí y going strong, que se estaba haciendo muy grande and then they were gone? y luego de repente desaparecieron? And that can happen. Jesus said that. It doesn't mean that God's going to send them to hell. Eso no significa que Dios los va a mandar al infierno. They're His children. Son tus hijos. He's saying, Está diciendo you have no purpose in your life que no estás teniendo un propósito en tu vida. and no meaning for me to keep blessing you. Ningún motivo para mí yo seguir contigo. I'll come like a thief. Voy a venir como un ladrón. Yet you have a few who've not soiled their clothes. Y aunque tienes algunos que no han manchado su ropa, They will walk with me dressed in white, que ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, for they are worthy. porque son dignos. Digno, that's a good word. Worthy. Dignos, es una buena palabra. But Pero worthy never comes from us, el ser digno nunca viene de parte de nosotros. because frankly, none of us are worthy.
Porque la verdad es que ninguno de nosotros somos dignos. If you deserve God's love, Si mereces el amor de Dios, then Christ wouldn't have had to die. entonces Jesús no hubiera tenido que morir. No. Someone had to die in your place because you're not worthy. No, por eso alguien tuvo que morir en tu lugar porque no eres digno. So how do you get worthy? Pero entonces, ¿cómo te haces digno? Receiving Christ. Yes, because then you don't just receive Christ. What do you get along with Christ? The what of Christ? All of that. What do you receive Christ? You don't just get Christ, you get Christ and you get the blank of Christ. Right. The worthiness of Christ. Yes, and what do we call that? Starts with R. Righteousness. Yep. Pero no nada más nos hacemos dignos cuando recibimos a Jesús y recibimos su justicia. I'm going to heaven someday, Voy a ir al cielo algún día, not because I'm righteous, no porque yo soy justo, not because I'm worthy, no porque yo soy digno, but because He's worthy, sino porque Él es digno and I have Him. y yo lo tengo a Él. I'm not good enough to go to heaven. Yo no soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. Christ was good enough in my place. Él tomó mi lugar. When we say we're dressed in white, Cuando dice nos vestimos en blanco, those aren't my clothes. no son mis ropas, My clothes are all dirty porque mis ropas están sucias, because of where I've been, por donde he estado, what I've done, lo que he hecho, what's happened to me. lo que ha sido de mí. But Christ says, here, put on my robe, Pero Cristo te dice, ponte mi ropa, His righteousness. su justicia. The church at Sardis is encouraged to do the same. Y está motivando a la iglesia de Sardis a hacer lo mismo. So the lesson for Sardis, Así que la lección para Sardis, the faith we possess, faith firmly in Christ and on the clear teachings of His inspired word, is an unchanging and eternal source of truth that must not be compromised and distorted into a mere means of survival. la fe que poseemos, basada firmemente en Cristo y en las claras enseñanzas de su palabra inspirada, es una fuente inmutable y eterna de verdad que no debe ser comprometida ni distorsionada en un mero medio de supervivencia. The word survival La palabra supervivencia is a way overrated word. está sobrevalorada, Survival is not our goal. porque sobrevivir no es nuestra meta, That's not what Christ has for us. no es lo que Cristo tiene para nosotros. And when we make survival our goal, Y cuando hacemos que esa sea nuestra we meta, will either begin to compromise estamos empezando a comprometer so that we can survive, para poder sobrevivir just go along to get along, y simplemente, pues, ahí llevarla. or on the other hand, O por otro lado, we'll stop doing what we're here to do. vamos a dejar de hacer a lo que venimos a hacer. I have to hang out with people that are still caught in sin. Tenemos que juntarnos o convivir con gente que aún está en pecado. Otherwise, my life here has no purpose. Si no, entonces mi vida aquí no tiene ningún propósito. I could lock myself in my condo and never go outside, Puedo encerrarme en mi condominio y ya no salir. and then it would probably be easier for me to stay sinless. Y sería más fácil para mí estar sin Right. pecado. But I can't fulfill my purpose for being here. Pero entonces no estaría cumpliendo mi propósito de estar aquí. But if I seek only to survive, Pero si solamente busco o quiero sobrevivir, those are the kind of things I do. son el tipo de cosas que vamos a terminar haciendo. Philadelphia, the selected church. Filadelfia, la iglesia no sé qué. To the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. He aquí, yo te daré algunos de la iglesia de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole earth to test the inhabitants of the earth. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado. Para probar a los moradores de la tierra, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. The one who is victorious I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will write on them my new name. Sorry. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the church. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu tiene a la iglesia para decir. How does Christ reveal himself to the Philadelphian church? ¿Cómo se revela en la iglesia de Filadelfia? Saint and truth. Yep. And what does he have? Sí, pero ¿qué tiene? Aquí. Yes. Key. David's key. He, To open and close doors. that's right. He opens and closes the door. Keys also represent Las llaves representan también access, acceso, belonging, pertenencia, right? And authority. y autoridad. Think about the people you give keys to your apartment or home or Piensa en alguien a quien tú le tendrías la confianza para darle las llaves de tu casa. important people in your life. Gente importante en tu vida. Not just anybody, No solamente cualquiera. right? Okay? Jesus is saying, Jesús está diciendo, I have the keys. yo tengo las llaves. Now the Philadelphian church Ahora la iglesia de Filadelfia were experiencing persecution from both ends. estaban viviendo una persecución de ambos lados. This was a difficult era to live in the Roman Empire Era una época muy difícil de vivir en el Imperio Romano and be a Christian. y ser cristiano. But it was also a very difficult time Pero también fue un tiempo muy difícil to be a Jew para ser judío who'd become a Christian que se había convertido a cristiano living in the Roman Empire viviendo en el Imperio Romano. because Porque the Jews had been given a los judíos se les había dado by the Roman Empire 5 Imperio Romano, the special privilege del Imperio Romano, privilegios especiales of not having to worship the emperor. de no tener que adorar al emperador. It was an agreement between the two nations. Era un acuerdo entre ambas naciones. But now, some Jews were becoming followers of Christ. Pero ahora algunos judíos se habían convertido en seguidores de Cristo. They still considered themselves Jews, Aún se consideraban judíos, and so they went to the synagogue. así que fueron a la sinagoga. They enjoyed the privileges of members of the synagogue. Disfrutaron los privilegios de ser miembros de la sinagoga. They participated in the activities of the synagogue. Participaban en las actividades de las sinagogas. The synagogue wasn't just a place where they worshiped. La sinagoga no era nada más un lugar donde adorar. It was like a church is for us. Like a what? A church. Era como una iglesia para nosotros, Because they worshiped, yes. porque sí adoraban, But what did we do on Sunday after we were done worshiping? pero ¿qué hicimos el domingo después de que terminamos de adorar? Eat. Yeah. Because of what? Fellowship. Yeah, we had a Father's Day celebration. O sea, la That was celebración where que they tuvimos. did that. Jews met there for family gatherings, for celebrations, for special activities, Ahí es donde se reunían los judíos para convivir. for the influence that they had with the Roman government. Por la
platicaban la influencia que tenían sobre el gobierno romano, And the Jews were thinking, y los judíos pensaban, those Christians are going to lose our exemption for us. y esos judíos van a perder nuestros privilegios, The Romans are going to come down hard on us. porque los romanos van a venir contra nosotros, It's going to be all their fault. y va a ser su culpa. So they started closing them out of certain activities in the synagogue. Así que empezaron a excluirlos de ciertas actividades en la sinagoga. And when they did that, Y cuando lo hicieron, it made it difficult for them to participate era muy difícil para ellos el poder participar and experience life as a Jew. y experimentar la vida de un judío. So Jesus says, Así que Jesús les dijo, I got your back. yo te cubro, yo te cuido. They can lock you out of the synagogue, Ellos pueden expulsarte de la sinagoga, but I got the key. pero yo tengo la llave. Okay? If I say you belong, Si yo digo que tú perteneces, you belong. perteneces. They may say Ellos pueden decir, you're a second class Jew, eres un judío de segunda clase. It's nice to have somebody to lean on when you're scared, isn't it? Yes. But I hold the key Pero yo tengo la llave. and I open the door. Y yo abro la puerta. If I open the door, Si yo abro la puerta, not even the ruler of the synagogue can close it. nadie de dentro de la sinagoga que la cierre. If I unlock the door, Si yo abro la puerta, nobody can keep you out. nadie puede dejarte prohibir entrar, You belong here. porque tú perteneces aquí. And Y they may try to take your identity, puedan tratar de quitarte tu identidad, but you belong to me. pero tú me perteneces a mí. You're part of my family. No eres parte de mi familia. That's who you are, Ese es quien eres tú, and nobody can take that away y from you. nadie te puede quitar eso. So he says, I will never blot out your name from the book of life. Así que nunca, dice, nunca borraré tu nombre del libro de la vida. The book of life El libro de la vida was a phrase that was used in that day era una frase que se utilizaba en ese día to mean the census. You know census? You take census here? yes, Yeah. que It's the census. era un censo. Are you a citizen of Mexico? Si eres, por ejemplo, ciudadano de México, estás en el censo. See, your name is written down somewhere. Tu nombre está escrito registrado en algún lugar. At any moment they could kick me out because I don't belong. Porque, por ejemplo, a él lo pueden sacar porque no es mexicano, My skin's too white. porque es muy blanco My Spanish not so good. y su español es muy malo. But you belong here. Pero nosotros pertenecemos This aquí. is your home. Esta es nuestra casa. Nobody can take that away from Y you. eso nadie te lo puede quitar. Well, we belong to God's family. Bueno, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Nobody can take that away from Y you. eso nadie nos lo puede quitar. So, excuse me, the treatment of those who are outcast in this world does not at all determine our true identity. The world may exclude us from their little club, but the Messiah himself invites us to enter into fellowship and join his family. El trato a aquellos que son rechazados en este mundo no determina en absoluto su verdadera identidad. El mundo puede excluirnos de sus pequeños clubs, pero el mismo Mesías nos invita a entrar en comunión y unirnos a su familia. The last letter is to the church at Laodicea, La última carta de la Odisea, la iglesia autosuficiente, the self-sufficient church. My children and grandchildren, mis nietos y bisnietos, and great-grandchildren probably, e hijos, are a lot like me. son muy parecidos a mí. And that's unfortunate, Y eso es desafortunado both for their parents and for the world. para sus papás y para el mundo. But the famous line Pero la línea famosa for children who are what we call strong-willed, para esos hijos que son de fuerte voluntad, me do it myself. yo lo hago por mi I mi can do it cuenta. myself. Lo puedo hacer yo solo, no necesito a I nadie. don't need your help. No necesito tu ayuda.
See, you know any children like that? ¿Tienen hijos así? And the church of Laodicea was like that. Así era la iglesia de la Odisea. To the angel of the church at Laodicea, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El origen de la creación de Dios dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so that you can become rich, and white clothes to wear so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Laodicea had once been destroyed by an earthquake, La Odisea fue destruida por un terremoto and they were a part of the Roman Empire at that time. y en ese tiempo eran parte del Imperio Romano, And so Rome offered to come and help them rebuild. así que Roma ofreció a venir y reconstruir la ciudad. And they were famous because Y eran famosos they said, no thanks, we'll do it ourselves. porque dijeron, no gracias, lo podemos hacer nosotros mismos. And that became their strength and point of pride. Y ese se convirtió en su fortaleza, pero también su punto de orgullo. Unfortunately, the church had become that same way spiritually. Y desafortunadamente la iglesia también espiritualmente así se convirtió. I don't know how you came to Christ, Yo no sé cómo hayas llegado tú a Cristo, but for most people I know, pero para la mayoría que yo conozco, it took a moment of desperation. se necesitó un momento de desesperación. See? Yeah. If you don't think you're in trouble, Porque si no crees que estás en aprietos, if you think you're making it fine on your own, si crees que estás bien por tu cuenta, you'll never turn to Christ. nunca vas a voltear a Cristo. He lovingly allows us to go through things Y Él permite que pasemos estas cosas that cause us to turn to Him. que provocan que volteemos a verlo a Él. And so in Laodicea he says, Así que le dijo a la Odisea, I'm waiting for you to ask for my help. estoy esperando que tú pidas por mi ayuda. I know you need it. Yo sé que la necesitas, You're walking around saying we're fine just the way we are, pero ahí andas caminando diciendo, está bien, no necesito nada. but you are wretched and pitiful and poor and naked and blind. Pero eres desgraciado, pobre, desnudo y no sé qué más. Last lesson. Última lección. As a church, we have been blessed with many resources in the form of wealthy donors, talented servants, a marvelous meeting place, faithful leaders. But these only have meaning when we constantly remember that we are truly destitute without Christ.
Como iglesia, hemos sido ricamente bendecidos con muchos recursos en forma de donantes adinerados, siervos talentosos, un lugar de reunión maravilloso, líderes fieles, pero todo esto solo tiene significado cuando recordamos constantemente que realmente estamos desesperados sin Cristo o desamparados. I often in America En Estados Unidos constantemente use illustrations from sporting events usa ilustraciones para ciertos eventos, because I played sports most of my life. para eventos deportivos porque él jugó muchos deportes, And one that applies here y uno aplica aquí. is that if you have a good team, Y es que, por ejemplo, si tienes un buen equipo, whatever sport, sea cual sea el deporte, and you work hard y trabajas duro, and you develop an effective team y tienes un equipo efectivo, and you finally win the championship, y por fin ganas el campeonato, will you win again next year? ¿volverás a ganar el año que entra? The chances of you doing it again next year, much less. La probabilidad de que lo hagas nuevamente es menor. Why, Kevin? ¿Por qué, Kevin? Why is it hard to repeat as champ? No, yeah, but it's not just talent. What if you got the same talent? You gotta stay what, we sometimes say. Yeah. Yeah. What? Rest on your laurels. Yeah, right, you're right. You gotta stay hungry. Right? And once you won, it's easy to stop being hungry. You are in Yes, your yes. comfort zone. Yeah. That's right. You'll get Wally Pipp, right? That's a baseball thing. Es porque entras en una zona de confort. Yeah, I know that Pierdes doesn't esa hambre del campeonato porque ya lo ganaste. And the same thing was here the case. Y aquí If- fue lo mismo. It is important that we stay desperate. Es importante que nos mantengamos, If you do things for God, Desesperados. you serve Him. porque si haces cosas para Dios y le sirves, Like for instance, I like to teach the Bible, por ejemplo, a él le gusta enseñar la Biblia and I work hard at doing it well. y trabajo duro para hacerlo de la mejor manera Okay. posible. And so it's easy for me to begin to think, Para mí es fácil empezar a I can do pensar, yo puedo. the first time I preached, La primera vez que prediqué, I was 17 tenía 17 años and I had been a Christian for 6 months y había sido cristiano por 6 meses at a big church. en una iglesia grande. I was part of the youth group. Era parte del equipo juvenil And they said, next Sunday we're going to have a youth night. y dijeron el próximo domingo vas a tener una noche de jóvenes, So we have to lead the worship music, así que tuvimos que liderar la alabanza, collect the offering, pasar las ofrendas, do all the work. hacer toda la chamba And somebody has to preach. y alguien tiene que predicar. Who wants to sing? Oh, everyone wants to sing. Y cuando preguntaron quién quiere cantar, todos levantaron la mano. Who wants to collect the offering? Hands go up. ¿Quién quiere colectar la ofrenda? Todo el mundo levantó la mano. I'm a new Christian. I don't know any better. Ella como cristiano, pues no sabía qué rollo. Who wants to preach? ¿Quién quiere predicar? Nobody's raised their hand. I raised my hand. Nadie levantó la mano, pues yo la levanté. I probably had to turn to somebody and go, what's that mean? Estaba a punto de preguntarle a alguien eso qué quiere decir. And so I got signed up to preach Así que lo anotaron para predicar, to about 1,000 people on a Sunday night. como para 1000 personas en un domingo en la And I'd noche, only been a Christian for 6 months. con solamente 6 meses de haber, como cristiano. Well, I never got nervous about anything. Nunca se había puesto nervioso en nada. I wasn't smart enough to be nervous. No fui lo suficientemente inteligente para ponerme nervioso. I was a daredevil and I thought I could do anything. Era muy atrevido y dije yo puedo hacer cualquier cosa. Suddenly fear gripped me. Pero de repente el miedo lo agarró So back in those days, we used to have great big pulpits. y en aquella época tenían como púlpitos así en lo alto And I'm standing behind this pulpit. y está atrás de ese púlpito como I'm escondido, holding on and my knees are going like this. temblando, And I made it through the sermon. y logró sacar el servicio. Now, since then, Desde entonces, how many sermons do you think I've preached? ¿cuántos sermones, prédicas creen que han dado? 7, no. 7 times Yeah, 7. it's definitely 7 in the metaphorical sense. Yeah. How many in actual numbers? Yes, it is. Yeah, it's pretty scary, but it's in the thousands and thousands. Están en los miles de prédicas. So, when I get up, did you notice my knees shaking tonight?
¿Vieron que sus No. piernas temblaron esta noche? I No. could do this in my sleep. Puede hacerlo con los Is ojos that a cerrados, good thing? pero ¿eso es algo bueno? No. No. It's not. I'm no more worthy to do it now No soy más digno de hacerlo ahora than I was then. que lo era en aquel entonces. No more capable of doing it now No era más capaz de hacerlo ahora than I was then. que hacerlo entonces. No, it's important Es importante that even if my knees aren't shaking on the outside, que aunque no estén las Sí. piernas temblando por afuera, they ought to be shaken on the inside. debe de estar temblando por dentro. Because anytime I get to the point where I think I can take it from here, God, Porque en el momento en que nosotros decimos, yo puedo solo, Dios, or a church thinks it can, o que la iglesia cree que puede, we don't need anyone. que no necesitamos a nadie, That's so wrong. está muy mal. Okay? We gotta stay desperate. Tenemos que estar desesperados por Cristo. Now, I'm out of time, Ya se nos pasó el tiempo, but this Sunday, pero este domingo we're going to do Revelation chapter 4. vamos a ver capítulo 4 de Apocalipsis. We're done with the churches, all 7 of them. Ya terminamos con las 7 iglesias. Time to go where? Hora de ir a dónde. Where are we going on Sunday? Yeah, we're going to visit the throne. We're going to heaven. Vamos a ir al cielo a visitar el trono de Dios. What? The heaven is very real. El cielo es algo muy real, Just as real as what's happening here. tan real como lo que está sucediendo aquí. What's happening there? ¿Qué es lo que está pasando aquí? What's God doing? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? What's He thinking? ¿Qué está pensando? What are the other residents of heaven doing? ¿Qué es que los otros habitantes del cielo qué están haciendo? Revelation chapter 4, Apocalipsis 4, this Sunday. este domingo. Next Wednesday, you better have a bunch of questions. Más les vale que tengan muchas preguntas el próximo miércoles. See, you know why? Because I had a bunch of questions. Porque Él va a traer muchas preguntas. All right, let me pray and we'll bring it to a I close. think Bill wanted to say something. Oh, yeah. Sorry. A question for everyone. Es una pregunta para todos. Take home tonight. Think about it for the next week or so. Can you repeat that? So I can question tonight for everyone. Ajá, Now that we've gone over the 7 letters to 7 churches, ajá. Tiene una pregunta para todos, ya que vimos todo lo de las iglesias. what I would like to know ¿Le gustaría saber? for each, not for them to tell me, but for them to put into their mind, No es tanto para que le contesten, sino para que se lo respondan ustedes. of the 7 cities, De estas 7 ciudades, which city is the most comfortable ¿cuál ciudad es la más cómoda? to what they're very honest ¿De what? to this city, which city Ah. of the 7 ¿Cuál de estas ciudades es la más compatible con Vallarta? in which church ¿Y en qué iglesia is the closest to paradise church es la que más se asemeja a Paradise? that Jesus is asking. Que Jesús está preguntando So each one of us por cada uno de nosotros. can have a different perspective of paradise Tenemos una perspectiva diferente de Paradise. or singular. Y en what? Amen. And let me add one thing to that, because that's right, and that's why I would have taken 2. I would say, and additionally, which one of the qualities in the churches is most like me? Because churches are people. You're the church. Entonces, a nivel personal, también es importante hacernos la pregunta, ¿cuál de estas cualidades me pertenece a mí como persona? Which of the qualities are most like me? ¿Cuál cualidad se acerca más a mí? Which of the failures are most like the things I struggle with? ¿Cuáles son las fallas con las que yo batallo? Which of the promises are the promises I need to hear? ¿Y cuáles son las promesas que yo necesito escuchar? All right, let's pray. Father, Padre, bless those who stayed tonight. bendice a aquellos que se quedaron esta noche. Thanks for keeping us safe and mostly dry. Gracias por cuidarnos y mantenernos secos. Now go with us as we travel home. Y cuídanos mientras viajamos a casa. Keep us in your will Manténnos en tu voluntad. and bring us back on Sunday for worship, I Y pray. regrésanos el domingo para adorarte. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Yeah.